तब मैंने फरिश्ते से अर्ज किया कि फरिश्ते तुम इसे इतना बड़ा सजा क्यों दे रहे हो। तब फरिश्ते ने मुझे बताया कि ए प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो बड़ी गुनाहगार औरत है, ये आपकी उम्मत की वो बड़ी गुनाहगार औरत है जो दोनों फैमिली में झगड़ा ले आया करती थी, इसलिए मैं इसे इतना बड़ा सजा दे रहा हूँ। तब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ए अली, मैंने जब जहन्नम में सातवीं औरत को देखा तो जहन्नम के फरिश्ते उसे कपड़े की तरह तलवार लेकर काट रहे थे और उसकी गोश्त लेकर जहन्नम में फेंक रहे थे। तब मैंने फरिश्ते से अर्ज किया कि ए फरिश्ते तुम इसे इतना बड़ा सजा क्यों दे रहे हो। तब फरिश्ते ने मुझे बताया कि ए प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो बड़ी गुनाहगार औरत है जो गैर महरम से मिलती जुलती थी, इसीलिए मैं इसे इतना बड़ा सजा दे रहा हूँ। तब हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ए अली, मैंने जहन्नम में आठवीं औरत को देखा तो उसके मुंह खंजीर जैसी थी और सारा शरीर गधे जैसी थी, क्योंकि तब मैंने फरिश्ते से अर्ज किया कि फरिश्ते तुम इसे इतना बड़ा सजा क्यों दे रहे हो। तब मुझे फरिश्ते ने बताया कि ये प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो बड़ी गुनाहगार औरत है जो दो लोगों से झगड़ा लगाया करती थी, उस पे झगड़ा फिसाद लगाया करती थी, इसीलिए मैं उसे इतना बड़ा सजा दे रहा हूँ। तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि अली, मैंने जब जहन्नम में 9वीं औरत को देखा तो वो पूरे कुत्ते जैसे थे। तब मैंने फरिश्ते से अर्ज किया कि फरिश्ते इसे इतना बड़ा सजा क्यों दिया जा रहा है। तब फरिश्ते ने मुझे बताया कि ए प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया में स्टेज पर जाकर गाने बजाने किया करती थी, नाच रंग दिखाया करती थी, गाने में मशगूल हुआ करती थी, इसीलिए मैं इसे इतना बड़ा सजा दे रहा हूँ। तब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, हमारे माँ बहनों भाई बहन सबको सलामत रखे इस गुनाह से बचने के लिए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আমাদের সিয়ারা দেশ কমিটির সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি সহ যে সমস্ত মেম্বারগণ আছেন, আপনাদেরকেও আমরা জলসা কমিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আশা করি আমাদের সংবর্ধনার কাজ এবং সভাপতি গঠনের কাজ এখনই আরম্ভ হবে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা যেখানে যে থাকুন না কেন, মেহরেদার 7 জন এবং দেশ কমিটির সমস্ত সদস্যবৃন্দ যাতে তাড়াতাড়ি আসেন, আমরা জলসা কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি। আমাদের জলসা কমিটির কোষাধ্যক্ষ এখানে বসে আছেন জনাব শেখ রমজান আলী, আমরা ধন্যবাদ জানাই, আপনি যথাসময়ে আপনি এসেছেন। আর বাকি যারা সদস্যবৃন্দ আছেন, আমাদের জলসা কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, আপনারা এলে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের সংবর্ধনা সহ আমাদের সভাপতির গঠনের কাজ আমরা শুরু করব। আমাদের মসজিদের পাঞ্জাগানা মুসল্লি জনাব শাহজাহান খান আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি নাত পড়ে শোনাচ্ছে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবই তোমার দান আল্লাহ, সবই তোমার দান।
মাটির মানুষ কথা বলে ফুলিয়া জবান, আল্লাহ সবই তোমার দান। তুমি শক্তি দাহে পথ চলিতে, জবান দাও কথা বলিতে। শক্তি দাহে পথ চলিতে, জবান দাও কথা বলিতে। দো জাহানের মালিক তুমি, দো জাহানের মালিক তুমি, রহিম রহমান সবই তোমার দান, আল্লাহ সবই তোমার দান। সর্বজীবে জীবন দিয়া গড়েছ সুন্দর করিয়া, তুমি সর্বজীবে জীবন দিয়া গড়েছ সুন্দর করিয়া। চাঁদ সূরজের আলো দিয়া, চাঁদ সূরজের আলো দিয়া সাজালে বিশ্ববাগান, সবই তোমার দান, আল্লাহ সবই তোমার দান। মাটির মানুষ কথা বলে ফুলিয়া জবান, আল্লাহ সবই তোমার। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের মেহমান এসছেন, ছোট্ট করে একটি নাচ এবং গজল আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি। আমরা যথাসময়ে মানে জাস্ট 9টার সময় আমাদের সভাপতি গঠন করে আমাদের যারা মেহমান এসছেন তাদের সংবর্ধনা দিয়ে আমাদের মহতি জলসার কাজ আমরা শুরু করব, আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করব। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك
من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم আমাদের যিনারা মহিলাদের বসিবার সুব্যবস্থা করে দাও, মহিলাদের বসিবার সুব্যবস্থা করে দাও আমাদের মহিলা ভলেন্টিয়ার। আর মহিলারা যে এখানে বসা করছেন ওখানে যেমন কোনো বাচ্চা কোনো ছেলে যেমন না ঢুকে প্রবেশ করে, এটা মেয়ে ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি, ওরা আপনারা একটু লক্ষ্য রাখুন। আর আমাদের জলসা কমিটির সদস্য ভলেন্টিয়াররা আপনারা আসুন, প্যান্ডেলে আসুন, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করবেন না। ও নবী মোর দেখা দিও শান্তি পাবো দিলেতে তোমার বাগান গড়ে তুলে শিয়াড়ার মাটিতে। ও নবী মোর দেখা দিও শান্তি পাবো দিলেতে তোমার বাগান গড়ে তুলে শিয়াড়ার মাটিতে। শিয়াড়ার মানুষেরা আল্লাহ রসুলকে চিনেছে, তাই তো তারা কষ্ট করে জলসার মেহফিল সাজিয়েছে। শিয়াড়ার মানুষেরা আল্লাহ রসুলকে চিনেছে, তাই তো তারা কষ্ট করে জলসার মেহফিল সাজিয়েছে। নবীজির বাগান ফুলের বাগান, নবীজির বাগান ফুলের বাগান, বক্তারা হয় তাহার ফুল, মধুর কণ্ঠে দিন ইসলাম, শ্রোতারা হয় বলে বল। নবীজির বাগান ফুলের বাগান, বক্তারা হয় তাহার ফুল, মধুর কণ্ঠে দিন ইসলাম, শ্রোতারা হয় বলে বল। ওগো দোয়া করি সবার তরে, ওগো দোয়া করি সবার তরে, নামটি আমার মোহাম্মদ উসমান, মমিন যেন হতে পারি, এইটুকু দোয়া করি। ও নবী মোর দেখা দিও শান্তি পাবো দিলেতে তোমার বাগান
তুলে শিয়াড়ার মাটিতে। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার অতিথি ভাই খুবই সুন্দর একটা গজল পরিদর্শন করেছে, আমরা খুবই খুশি। গ্রাম শিয়াড়া দক্ষিণ মহল্লা, গ্রাম শিয়াড়া দক্ষিণ মহল্লা যুব গোষ্ঠী ও গ্রামবাসী বিন্দু উপলক্ষে এক বিরাট আজিমুশান জলসায়ে সিরাতুন নবী আয়োজন করা হয়েছে। এই জলসায় দূর দূরান্ত থেকে আসা আল্লামা দিলদার ইমানদার মুসলমান ভাইরা, আপনাদের কাছে বিনতি ভাবে আকুল আবেদন করছি, পর্দার আড়ালে মা ও বোনেদের কাছে আকুল আবেদন করছি, আপনারা এবার আমাদের জলসার মাহফিলে চলে আসুন। আমাদের দূর দূরান্ত থেকে যিনারা উলামায়ে কেরামগণ আসার কথা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ ওনারা পৌঁছে গিয়েছেন। এবার স্টেজে আসবেন, আপনারা এবার চলে আসুন। আপনাদের সামনে আমাদের একটি বোন মাওলানা, তিনি কিছু আলোচনা করবেন আল্লাহ এবং রসুলের কথা। নিয়ে যাও। নাম নাসরিন খাতুন, নাম নাসরিন খাতুন, বাবা মাইদুল ইসলাম, গ্রাম শিয়াড়া। ना अर्ज़े बया है ना अर्ज़े तकल्लुम, ना अर्ज़े बया है ना अर्ज़े तकल्लुम। मेरे नात सुनने, मेरे तकरीर सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत। हिजाब के माना पर्दे करने की है। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढांक ले और ना महरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। लेकिन ये बात कही जाए तो पर्दे सिर्फ बुर्खा पहनने से नहीं होता है, लेकिन ये भी है हया नजर में होनी चाहिए। जबकि ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि फिर कुरान में अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुखातिब करके उनके औरतों से पर्दा करने का हुक्म क्यों दिया गया? कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर कई मर्तबा हुक्म दिया गया है पर्दे का, जिसका तर्जुमा ये है, ये औरत सर से पांवों तक पर्दा करवाने का हुक्म दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईमान हया ईमान का हिस्सा है। एक और जगह में इरशाद फरमाया है कि औरत पर्दे में रहने की चीज है। जब औरत बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसकी तरफ देखता है, फरिश्ता उसकी तरफ देखता है। फरिश्ता लानत करता है बेपर्दा औरत को, नंगे सर औरत को, नंगे कपड़े औरत को लानत करता है, बरदुआ देता है। और शैतान उसकी तरफ ऐसे देखता है, बुरी नजर से देखता है। ऐसे किसी अल्लाह वाले का हुक्म है कि औरत अपने पर्दे पर नाच, क्योंकि किताबों में बहुत सी किताबें हैं, लेकिन गिलास सिर्फ कुरान में है, मक्का में है, ऐसे कीमती चीजों में है। गिलास कीमती चीजों में होती है, औरत भी एक कीमती चीज है। औरत मुकम्मल पर्दा करो, ये पर्दों करने की चीज है। औरत पर्दे में रहने की चीज है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया
फरमाया, औरत की बेहतरीन खजाने पर्दे है और पर्दे करने वाली औरत जन्नत में अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होगी। और ये भी फरमाया गया है 4 लोग जहन्नम में जाएंगे। पहले बाप जो अपनी बेटी को पर्दा के हुक्म नहीं देते हैं, पर्दे की तालीम नहीं देते हैं। दूसरा अपना भाई, तीसरा अपने शोहर, चौथा बेटा। महरमों अपनी बीवी बच्चों माँ बहनों को पर्दे की हुक्म दीजिए, पर्दे की तालीम दीजिए। मैं अपनी कहा यहीं पे खत्म करती हूँ। मेरी माँ बहना पर्दे मुकम्मल करिए और अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর। এরপর আমাদের মাঝে স্টেজে উপস্থিত আমাদের নাতে কম্পিটিশনে জাজ, তার সাথে সাথে আমাদের গ্রামের মাওলানা, গ্রাম তিতিলিয়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম জনাব মুর্শেদ আলেম সাহেব, জনাব মুর্শেদ আলেম সাহেব আপনাদের সামনে কিছু মূল্যবান আল্লাহ এবং তিনার রাসূল, কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা করে শোনাবেন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु